Buen día, queridos hermanos. Good morning, dear brothers and sisters. Estamos muy contentos por las visitas que tenemos esta mañana. We are very happy because we've got visitors this morning, Entendemos que ha sido un viaje largo y muchas horas en aeropuerto. and we know it's been a very long journey with a lot of hours waiting at the airport. Cualquiera hubiera dicho, me voy a la casa y lo miro por internet el servicio. Anyone would have just said, no, I'll just go home and watch it on the live thing. But no, Pero han sido valientes y están con nosotros. you've been very brave and you are with us today. Somos uno en Cristo. We are one in Christ. Hoy terminamos la serie Cristo amó a la iglesia. Today we are finishing the series Christ Loved His Church. La forma en que veas la iglesia determinará la manera en la cual te relaciones con ella. The way in which we understand the idea of church affects the way we're gonna be in church. Si piensas que la iglesia es un edificio, If you think church is just the building, vas a pensar que las únicas cosas santas que se hacen son dentro del edificio. you're gonna think that the only holy thing is within the building. Vas a tratar de venir a orar en el edificio porque sientes que estás más cerca de Dios You're gonna try and live everything inside the church because there you feel closer to God. y que todo lo que ocurre aquí por lo general es más santo. And everything that happens in here is holy. Y vas a hacer una diferencia con tu vida secular, And there's gonna be a big difference between that and your life donde outside, probablemente las cosas no sean tan santas. where probably your life won't be that holy. Por otro lado, si piensas de la iglesia como un grupo de religiosos profesionales, If you think of church as just a group of clergy, vas a tomar distancia de la iglesia. you're going to keep a distance from church. Vas a decir la iglesia You're going to say church como refiriéndose a ellos. is all about them, the professionals. Tú estás fuera de la iglesia, You're actually outside of church. no eres el profesional. You're not the professional. Si piensas que la iglesia es un club o una fraternidad, If you think church is some kind of social club, tu compromiso va a ser intermitente. your commitment is going to be up and down. En realidad vas a ir cuando te divierta, You're going to go to have fun when you want to, pero ni bien tengas otra cosa más importante que hacer, but when you've got something more important to do, no irás a la iglesia you're not going to go to church porque es solo un club. because it's just a club. Y si piensas que la iglesia es una empresa de servicios, And if you think church is a company that offers services, tendrás una mentalidad de consumidor. then you turn into the customer. Buscarás la iglesia que te ofrezca más servicios. You'll find a church that can give you the most. Y en lugar de pensar lo que tú puedes dar, Instead of thinking about what you can give, estarás pensando lo que la iglesia te puede dar a ti. you'll just be thinking, what can church give to me? Pero Efesios 5:25 dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. But Ephesians 5:25 said that Christ loved the church and gave his life up for her. Debemos dejar todos esos pensamientos del hombre atrás y pensar como Dios piensa. We Como need to Dios leave piensa. all of these human thoughts behind and think how God thinks from his perspective. ¿Y cómo piensa Dios de la iglesia? And what does God think about his church? Cristo amó a la iglesia Christ loved the church y se entregó a sí mismo por ella. and he gave himself up for her. Para Dios la iglesia es algo especial For God, church is something so special, y tiene una relación íntima y personal con ella, and he has an intimate and personal relationship with the church, con cada uno de nosotros. with each and every one of us. Repasando algunas figuras, We're going to recap some illustrations here. vemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo We can see that the church is the body of Christ. y Cristo es la cabeza. Christ is the head of the church. No existe una relación más íntima There is no other relationship que la que tiene mi cabeza con mi cuerpo. that is more intimate than the relationship between the head and Lo the que le body. pasa a mi cuerpo, What happens to my body, mi cabeza lo sabe en ese momento. my head knows it in that very moment. Y Cristo siente exactamente todo lo que te pasa. And Christ feels exactly Lo what siente you're en la feeling. misma magnitud que tú, He feels everything with the same magnitude that you're feeling it, porque Él es la cabeza because he's the y head nosotros somos el cuerpo. and we are the body. Por otro lado, la iglesia es representada como la esposa de Cristo y Cristo el esposo de la iglesia. Or we can see that Christ represents the husband and the church the wife. Hay muchas historias, películas y canciones de amor. There are many films and stories about love.
Ninguna se compara como el amor de Cristo por su iglesia. None of them compare to Christ's love for the church. Cristo dio su vida por su iglesia Christ gave his life for the church, y la ama con un amor incomparable e incondicional. and he loves the church with a love that is unconditional and incomparable. Note que en todas estas figuras, Notice that in all of these illustrations, la iglesia no es algo frío, estructurado, church isn't something cold and structured. es algo íntimo y apasionado. It's something intimate and passionate. Otra forma de ver la iglesia es que Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Another way to look at the church is if the church was, if Christ was the vine and the church was the branches. Las ramas mantienen una unión vital con la vid para poder vivir. The branches maintain a strong and alive relationship with the vine so that they can live and Y grow. Cristo dice que separados de Él nada podemos hacer. And Christ said that separated from him, they can do nothing. También la iglesia es representada por Cristo el buen pastor y nosotros el rebaño. We can also see in this illustration that Christ is the shepherd and we, the church, are his flock. Y la pregunta que cada uno se tiene que hacer es, ¿estoy en el redil de Cristo? And the question that we should all be asking ourselves is, are we part of Christ's flock? He pasado por la puerta que es Cristo, Have I entered through the door or the gate, which is Christ? me ha apropiado de la muerte del buen pastor que da su vida por las ovejas, Have I made his death, he who gave his life for the sheep, mine? he pasado por la cruz. Have I gone through the cross? Entonces Jesús es mi pastor. And if so, Christ is my shepherd. Terminábamos el anterior domingo con la última figura de la iglesia semejante al templo judío donde se adoraba a Dios. And last week we were looking at one final illustration, which is the church Dice que represented Cristo es la piedra angular as the Jewish temple, and we saw that Christ was the cornerstone of that. y nosotros somos piedras And we are stones que vamos siendo construidas en este hermoso templo that are built up into this beautiful temple que cada día crece. that every day keeps growing. Cada creyente que llega a la iglesia Every believer that arrives es at the otra church piedra más que es colocada en este hermoso templo. is another stone to be built up in this temple. Y nos preguntábamos en ese momento, ¿estás en tu lugar donde Dios te ha puesto? And we were asking ourselves last week, are we in the place that God has put us in this temple? La última figura que vamos a ver And the last illustration that we're going to see es Jesucristo como sumo sacerdote is Christ as the high priest y nosotros como un reino de sacerdotes. and us as a kingdom of priests. Quiero que levanten la mano, ¿cuántos han escuchado la siguiente frase? I want you to raise your hand if you have heard of the phrase I'm about to say. El sacerdocio del creyente. The priesthood of the believer. ¿Ok? Hay varias personas y también hay muchas que no lo han escuchado. Okay, Hoy, some people have heard it, some haven't. hoy hablaremos del sacerdocio del creyente. Today we're going to talk about the priesthood of the believer. Oramos para continuar. Let's pray to continue. Querido Padre Celestial, Dear Lord, our Heavenly Father, traiga luz a nuestros corazones bring light to our hearts para comprender en un nivel espiritual so we can understand at a spiritual level las verdades de su palabra. the truth that's in your word. Que su Espíritu Santo nos ayude a entender la riqueza que hay en esta enseñanza. May your Holy Spirit help us to understand the richness of this passage Que and this produzca teaching, convicción en nuestros corazones and that He would produce conviction in our hearts y seamos transformados and that we will be transformed personalmente, personally, pero también como iglesia. but also as an En el nombre de church. Jesús. In the name of Christ, Amén. Amen. Este tema es un poquito más complicado porque no todos estamos familiarizados con el asunto de los sacerdotes. This topic is a little bit more difficult because we're not all familiar with this idea of a priesthood. Así que vamos a tratar de hacer un poquito de explicación de los antecedentes del sacerdocio. So we're going to try and explain a little bit about the background of this priesthood. Veremos a Cristo como el sumo sacerdote We'll see Christ as our
high priest, hablaremos del sacerdocio del creyente and we'll talk about the priesthood of the believer, y también tendremos algunas aplicaciones prácticas. and we're going to have some practical application as well. La pregunta para entenderlo todo es ¿qué es o quién es un sacerdote? So, to begin with, the question we should ask is, what is a priest? Es parecido al tema de la religión. It's similar to the topic of religion. ¿Sabía usted que la palabra religión viene del latín religare? Did you know that the word religion comes from religare, Volver a ligar, to join again, unir, to unite, porque estamos conscientes que estamos separados de Dios. because we are aware that we are separate. Hay una separated from distancia God. entre Dios y el hombre. There's a distance between us, humans, and God. Entonces, desde el momento que la humanidad se da cuenta de su distancia con Dios, And so from the moment that humans realize that we are separate from God, se hace necesario que vengan o que hayan hombres sacerdotes it's necessary that we create men who live to bring that distance closer. hombres que puedan estar entre Dios y la humanidad. Men that can mediate between God and humanity. Hay muchas religiones que tienen sacerdotes. There are many religions that have priests. Los aztecas tenían sacerdotes, The Aztecs had them, griegos, romanos también. the Greeks and the Romans, Aún hoy en la cristiandad hay religiones que tienen sacerdotes. and even today in Christianity there are parts that have priests. La idea es que la persona común y corriente para acercarse a Dios The idea is that the priest is a person that's used to approach God, necesita de un hombre llamado sacerdote. and to do that there needs to be someone specifically called the priest. Es interesante algunas definiciones que podemos ver de los sacerdotes. It's interesting to see some definitions of what Voy a leer priest means. algunas. Let's read Ministro propio de una religión o de un culto. minister of a religion or a service, Persona dedicada y consagrada a hacer, celebrar y ofrecer sacrificios. a person dedicated and consecrated to doing, celebrating, and offering sacrifices. Esta es interesante. This one's interesting. El sacerdote es una persona que se dedica con una designación específica a realizar actos de culto en una religión, Someone that is dedicated specifically to carry out services in a religion, escuche bien, en ocasiones como intermediario entre los miembros de una comunidad religiosa y la divinidad que ellos adoren. as the mediator between the members of the religious community and the divinity to which they worship. Bajo esa perspectiva, el sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres. So basically, we can see that the priest is a mediator between God and people. Otra definición muy parecida dice que el sacerdote es aquel hombre que intermedia entre los fieles y Dios. Another definition is that a priest is someone that mediates between the faithful and God. Entonces, una forma fácil de entender el sacerdocio So an easy way to remember and understand the idea of a priesthood es que el sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres. is that a priest is a mediator between God and people. Las personas corrientes no pueden acercarse directamente a Dios. Normal people can't approach God, they can't get close. Necesitan de un mediador They need a mediator que haga las ceremonias, that does all the ceremonies, las cosas the espirituales, spiritual things, las oraciones, all the prayers, porque de alguna manera está la noción de que está más cerca de Dios que los demás. because they're the people that are closer to God than all the rest of us. En un comienzo, At the start, Dios eligió a Israel como una nación de sacerdotes. God chose Israel as a nation of priests. Es decir, la nación en su conjunto iba a ser una nación sacerdotal para que las naciones pudieran acercarse a Dios. His plan was for Israel as a nation to be a priesthood to help the other nations get close to God. Por poner un ejemplo, si los bolivianos quisiéramos acercarnos a Dios, For example, if us, the Bolivians, want to get close to God, tendríamos que ir a Israel we'd have to go to Israel y permitir que ellos nos ayuden a acercarnos a Dios. and let them help us approach God. Este versículo es muy importante. This verse is really important. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. And you will be a kingdom of
priests and a holy nation. Eso está en Éxodo 19, versículo 6. That's Exodus 19, 5-6. Israel sería un reino de sacerdotes. Israel will be a kingdom of priests. Isaías 61, 6 dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. And Isaiah 61:6 says, "You shall be called the priests of the Lord." Reitera este concepto de que Israel como nación iba a ser un país de sacerdotes. So, if I may reiterate the point that Israel was going to be a nation of priests. Pero en la práctica Dios escogió a una de las familias de Israel para que fueran la familia sacerdotal. But in practice, God chose one specific family so that they could be the priests for Israel. Habían 12 familias. There were 12 families. Una de ellas era la tribu de Leví. One of them was the tribe of Levi. Dios apartó a Leví para esa función And God set apart the Levites for this purpose. y específicamente escogió a Aarón, el hermano de Moisés, para que fuera el primer sumo sacerdote. He specifically chose Aaron, the brother of Moses, to be the high priest. A partir de este momento, todas las cosas religiosas espirituales serían realizadas por la tribu de Leví. And from that moment on, all the spiritual things would be taken care of by the Levites. Y el sacerdote más importante sería el sumo sacerdote. And the most important priest would be the high priest. Ahora, ¿qué hacían los sacerdotes? So what did the priests do? Una forma sencilla de entenderlo es que el sacerdote hablaba a Dios acerca de los hombres y hablaba a los hombres acerca de Dios. A simple way to understand it would be that he talked to God about people and he talked to the people about God. Normalmente un sacerdote estaba oficiando ceremonias, haciendo sacrificios, hacía oraciones y una serie de cosas para acercarse a Dios a nombre del pueblo. So usually the priest would be leading worship, giving sacrifices, doing ceremonies, praying in favor of the people. Pero la otra parte del trabajo de un sacerdote But the other part of the priest's job era hablar a los hombres acerca de Dios. was to talk to the people about God. El sacerdote enseñaba a los hombres cómo acercarse correctamente a Dios, The priest would teach people how to approach God. cómo cumplir con la ley de Dios. How could they keep the law? Habían escuelas para que los niños aprendieran a acercarse a Dios And there were schools so that children could learn all about God y conocieran las escrituras. and could learn the scriptures. Y muchas veces el sacerdote se acercaba para dar atención a las personas. And many times the priest would go to prisons to talk to people about A God. veces daban consejería, They would give counseling, orientación, orientation, inclusive a veces en tiempo de pandemia, even in pandemics. ellos hacían una labor médica. They would do a medical role as well. Ellos cuidaban del enfermo They would look after the sick. y cuando él sanaba había muchas ceremonias que tenían que hacer. And for them to be healed, there would be a lot of ceremonies to do. Quiero leer un versículo en Hebreos que refleja cuál era la posición de un sacerdote delante de Dios. And I want to read a verse from Hebrews which reflects what a priest would do. Dice Hebreos 5 del 1 al 4. Hebrews 5, 1-4. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. For every high priest chosen from among men is appointed to act on behalf of men in relation to God, to offer gifts and sacrifices for sins. He can deal gently with the ignorant and wayward, since he himself is beset with weakness. Because of this, he is obligated to offer sacrifice for his own sins, just as he does for those of the people. And no one takes this honor for himself, but only when called by God, just as Aaron was. Sin embargo, el sacerdocio levítico tenía sus problemas. However, the Levitical priesthood had its problems. Era un sacerdocio limitado. It was limited.
Estaba limitado porque los sacerdotes morían. because the priests died. Ellos nunca terminaban su labor. They never really finished their job. Siempre estaban oficiando sacrificios todo el tiempo. They were always organizing sacrifices, Y si pudieran vivir 1000 vidas, tendrían que seguir haciéndolo. and if they could live 1,000 times, they would just have to keep doing the same thing. Porque los sacrificios que ellos tenían no limpiaban el pecado de las personas. Because the sacrifices that they were doing didn't actually cleanse the Así que people. básicamente se la pasaban haciendo sacrificios. Basically, they just were doing sacrifices all the time. Había un día especial en el calendario judío, And there was a special day in the Jewish calendar, el Yom Kippur, a Yom Kippur, día de la expiación. Day of Atonement. Todo el pueblo venía, All of the town came along, se hacía un gran sacrificio por los pecados de todo el pueblo. and there was a massive sacrifice for all of the sins of the people. Todo el pueblo quedaba limpio, Everyone was cleansed, pero por un año. but only for 1 year. Al cabo del año At the end of the year, había que volver a hacer otra vez otro they had to do sacrificio. it all over again. Por otro lado, era imperfecto, They were also imperfect, these Levitical priests, porque los mismos sacerdotes eran pecadores. because the priests were sinners. Así que tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados So they had to offer sacrifices for their sins first, y luego por los del pueblo. and then for everyone else. Era insuficiente They were insufficient porque los sacrificios solamente cubrían. because their sacrifices only covered Voy a poner un ejemplo. the sins. Let's have an example. Supongamos que yo he pecado y llevo un cordero para ser sacrificado por mi pecado. Let's imagine that I've sinned and I'm going to take a little lamb along to sacrifice for my sin. El sacerdote me recibe, toma el cordero y yo pongo mi mano en su cabeza. So the priest meets me, he takes the little lamb from me and he puts his hand on its head. Mientras voy confesando mi pecado, And I'm confessing all my sins there and then, el cordero va muriendo. and the little lamb is killed. La idea es que el cordero me sustituye. The idea is that the lamb replaces me. Él sufre la culpa, The little lamb, suffers the punishment, y yo recibo perdón. and I receive forgiveness. Pero aquí viene una pregunta. But here's the question. ¿Puede acaso un cordero, Can a lamb, un animalito, a little animal, tomar mi lugar, take my place? yo que soy una persona, un ser humano? Me, a human. ¿Qué dicen ustedes? What do you think? Por supuesto que no. Of course not. ¿Quién podría tomar mi lugar? Who could take my place? Tendría que ser otro ser humano, It would have to be a human, no un animal. not an animal. Pero ¿quién podría ofrecerse por mi pecado? But who could offer themselves up? in place Nadie of my quisiera sin? hacerlo. Nobody would do it. Y tampoco habría candidatos, There wouldn't be any candidates porque todos somos pecadores. because we're all sinners. Cada uno tendría que morir por su propio pecado. Everyone would have to die for themselves. Por eso es que el sistema levítico era insuficiente. That's why the Levitical system was insufficient. Entonces, ¿por qué Dios ordenó todas estas cosas? So why did God orchestrate all this? Porque todo el sistema levítico de sacrificios del templo de los sacerdotes era una figura de Cristo. Because all of this system of sacrifices was pointing towards something. A veces los maestros le enseñan a sus niños figuras gráficas, les hacen hacer algo con las manos para que puedan entender una verdad mucho más profunda. Sometimes teachers in the classroom do lots of visual things with the kids. They make things, crafts, in order to teach them a deeper point. Y Dios dio los 10 mandamientos y todo el sistema levítico de sacerdocio de los sacrificios para que pudiésemos entender de que somos pecadores, And God gave us the 10 Commandments and all of this system of sacrifices so that we could understand que that we're estamos separados sinners. de Dios, We're sinners and we're separated from God. que no queremos ni tampoco podemos hacer lo que Dios quiere. That we don't want to and we can't do what God wants for us. Estamos bajo pecado, Pardon? estamos bajo condenación del pecado We are under condemnation y necesitamos un Salvador. and we need a Savior. Ese Salvador sería el Mesías, This Savior would be the Messiah que daría su vida por nosotros. who would give his life for us. Hay un pasaje en Salmos
There's a passage in the Psalms, Salmo 110, Psalm 110. lo escribió el rey David. King David wrote it. El rey David era de la tribu o de la familia de Judá. King David was from the tribe of Judah. Ahora pensemos un momento. Let's think for a moment. Los de Judá eran reyes. Those from Judah were kings. Los de Leví eran sacerdotes. Those from the tribe of Levi were priests. Uno de Judá no podía ser sacerdote, Someone from Judah couldn't ni uno de be Leví podría ser un rey. a priest, and one of the Levites couldn't just become a king. Y de pronto David empieza a escribir algo por inspiración de Dios. And suddenly David starts writing something inspired by God. En este salmo que él escribe, él habla de alguien que vendría mucho tiempo después de él. In this psalm, he talks about someone that would come a while after him. En realidad estaríamos hablando de 1000 años. We'd actually be talking 1,000 years after him. Y él dice algo extraño. Dice, He says something strange. Jehová dijo a mi Señor. The Lord says to my Lord. Ahora, si yo voy a hablar de mi nieto o de mi tataranieto, pues no le voy a decir Señor, ¿no le parece? If I'm talking about my great-great-great-grandchild, I'm not going to call him my Lord. Tendría palabras cariñosas, I'd have nice words for him, bonitas, lovely words, pero no le diría usted mi Señor. but I wouldn't call my great-great-great-grandchild my Lord. ¿Por qué David cuando habla de su tataranieto dice, dijo Jehová a mi Señor? Why does David talk about his great-great-great-grandchild as his Lord? Esa fue una pregunta que le hizo el Señor Jesús a los fariseos That is a question that Jesus himself asked the y Pharisees, no le pudieron contestar. and they couldn't answer him. Pero la razón por la cual David le dice a su tataranieto Señor But the reason that David calls his great-grandchild es Lord porque él sabía que era el Señor, el Mesías. is because he knew it was going to be El Jesus, Cristo. the Messiah, Christ. Ahora, más abajo dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. A bit further down in the passage in Psalm, it says, "The Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever after the order of Melchizedek." Esto se pone muy extraño, Okay, it gets strange here. porque está hablando de su tataranieto, Because he's talking about his great-great-grandchild, que era de la tribu de Judá, who was from the tribe of Judah, y afirma que sería un sumo sacerdote, and he's affirming that he's going to be a high priest. y lo sería para siempre. And he would be a high priest forever. Yo me imagino que cuando David le mostró su salmo a los rabinos judíos y a toda la gente que sabía de las escrituras, I imagine that when David showed his psalm to the leaders of the temple, the rabbis, ellos quedaron sorprendidos y molestos. they were probably quite surprised and maybe a little bit annoyed at this. ¿Cómo que su tataranieto de David va a ser un señor y va a ser un sacerdote? How could the great-great-grandchild of David become a priest? Y un detalle muy importante, There's an important detail. no sería un sacerdote de la tribu de Leví, He wouldn't be a priest for the tribe of Levi. sino según el orden de Melquisedec. It would be after the order of Melchizedek. Aquí está hablando de una renovación total de todo el sacerdocio. He's talking about all of the system of Está hablando de priests. un cambio radical. He's talking about a radical change in the whole Está system. diciendo que el sacerdocio levítico iba a terminar He's saying that the Levitical sacrifice y que system vendría uno que cumpliría con toda la ley. is going to finish, and there'll be one that's going to come and it's Sería going to sacerdote según el orden de Melquisedec. the law, and he's going to be after the order of Melchizedek. Sería Mesías, sería Señor. He would be the Messiah, the Lord, Y él ofrecería el único sacrificio suficiente and he would offer the only sacrifice that would be para worthy limpiar al mundo del pecado. to cleanse the world of its sin. 1000 años más tarde, 1,000 years later, Juan el Bautista, cuando miró al Señor Jesús, John the Baptist looked at Jesus dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. and he said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Cristo fue ese sumo sacerdote, es el sumo sacerdote Christ was the high priest, perfecto, perfect. que ofreció un solo sacrificio He offered one A sí sacrifice mismo. himself, y fue suficiente. and it was enough, Fue una vez por todas once for all time. y tiene la capacidad para limpiar a toda la humanidad And he is able to cleanse humanity de todos sus forever pecados. from all their sins. No necesita ofrecer otro sacrificio. He doesn't need to offer more sacrifices. Ya está todo completo. Everything is done, complete. Por eso dice la Biblia que Él se sentó
That's why the Bible says he sat down. Los sacerdotes nunca se sentaban. The priests never sat down. De hecho, que no había sillas en el templo, There weren't even seats in the temple porque todo el tiempo estaban caminando, ofreciendo sacrificios. because they're always walking, running, doing their sacrifices. Pero Cristo terminó, But Christ finished. se sentó He sat down y vive para interceder por nosotros. and he lives to intercede Ese for es nuestro us. sumo sacerdote, That is our high priest. Cristo Jesús. Christ Jesus. Gloria a Dios. Glory to God. Dice Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timothy 2:5 says, "For there is one God and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus." Ahora la pregunta entonces es, So the question is, ¿ya no necesitamos sacerdotes? do we not need priests now? Si Cristo es el sumo sacerdote total, If Christ is the high priest, ¿ya no hay más sacerdotes? we don't need more priests? ¿Qué piensan ustedes? What do you think? Veamos unos versículos. Let's have a look at some verses. Primera de Pedro 2 del 4 al 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 Peter 2:4-6 says, "You yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ." Vamos por partes, dice, vosotros también. Let's take it bit by bit. ¿A quién You se refiere? yourselves, who are they talking about? You yourselves. ¿Está hablando de los pastores? Are they talking about pastors? ¿De los líderes de la iglesia? Leaders? No, No. está hablando a toda la iglesia. It's talking about all of the church. De hecho, que en el capítulo 5 va a hablar a los pastores, a los ancianos. In chapter 5, he's going to talk about the pastors and the elders. Y en ese momento se va a dirigir específicamente a ellos. In that moment, he's going to address specifically the pastors. Pero aquí se está refiriendo a toda la iglesia, But here, we're talking about all of the church. a usted y a mí. You and me. Ahora dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. It says, you're being built up as a spiritual house to be a holy priesthood to offer spiritual sacrifices. Entonces, ¿quiénes son los sacerdotes So en who la are the iglesia priests? de Cristo? Who are the priests in Christ Church? ¿Ah? Cuando decimos todos es nadie. When we say everyone, it's no one. Digamos yo, Let's say me. yo soy. I am. Ahora, note que dice para ofrecer sacrificios espirituales. And we can notice that it says to be a holy priesthood Entonces, ¿para qué existen los sacerdotes? and to offer spiritual sacrifices. So what do? Para ofrecer sacrificios espirituales. They offer spiritual sacrifices. ¿Para qué estamos usted y yo, mi querido hermano? So why are you and I here, dear brother? Para ofrecer sacrificios espirituales. To offer spiritual sacrifices. Más adelante Pedro continúa con el tema. Further on, Peter continues with this topic. Dice, mas vosotros. He says, but you, Nuevamente habla de la iglesia. he's talking about the church again. Dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. He says, you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Note que dice real sacerdocio. Note that he says a royal priesthood. Puede significar dos cosas. That could mean two things. En el tiempo antiguo, Back in those times, habían castas o grupos sacerdotales there were groups of priests que pertenecían a la monarquía, al rey. who belonged to the system of kings that they had, the royal Por eso system. eran real sacerdocio. That's why they were called a royal priesthood. Pero la otra forma de entenderlo But another way to understand it es que somos sacerdotes y también reyes en el sentido de gobernar.
is that we are a royal priesthood in terms of people who govern. Ambas son posibles. Both are possible, royal in terms of kings, royal in terms of governing people. Y son correctas. And they're both correct. El sacerdocio lo ejercemos hoy The priesthood that we are today y reinaremos con Cristo en el futuro. is going to be forever. We're going to reign with him forever in eternity. Eso es lo que se ve en Apocalipsis 26, We can see that in Revelation 20, verse 6. cuando dice, serán sacerdotes de Dios y de Cristo. It says that they will be priests of God and of Christ, Y reinarán con Él 1000 años. and they will reign with him for 1,000 Nuevamente la years. asociación de la realeza, de gobierno y también el sacerdocio. Again, we've got the association of the kingly aspect and also the governing aspect. Este versículo es muy hermoso. This verse is beautiful. Hay una alabanza muy hermosa. There's a beautiful worship song Y como esto es algo que va a ocurrir, about this, and as this is something that's going es to happen, Apocalipsis, it's Revelation, es profecía. it's prophecy. Así que usted y yo estamos en ese cántico. You and I are in this. Y dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. It says, they sang a new song saying, worthy are you to take the scroll and to open its seals, for you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation, and you have made them a kingdom and priests to our God, and they shall reign on the earth. Si pienso de que al ir a la iglesia o al ir a la reunión de creyentes necesito de sacerdotes, If you think that we need priests, siempre me voy a sentir como un cristiano de segunda. I'm always going to feel like a second-rate Christian. Yo no puedo orar a Dios directamente. I can't worship God directly. Necesito de alguien que me lo ore. I need someone to pray for me. A veces le dicen al pastor, Sometimes people say to the pastor, me lo ora hermanito. can you pray for me? Usted está más cerca de Dios, You're closer to God than me. pero no es así. But that's not true. Si pienso que no puedo acercarme a Dios directamente, If I think that I can't approach God directly, voy a buscar un hombre para confesarle mis pecados. I'm going to look for someone that I can confess my sins to. Y si Él me da su perdón, And if he gives me his forgiveness, recién me sentiré tranquilo. I'll eventually feel okay. Pero si entiendo de que Dios ha constituido a cada creyente un sacerdote, But if I understand that God has made every Christian a priest, entonces yo soy un sacerdote. then I'm a priest. Entonces yo puedo ir directo a Dios. I can go directly to God. No necesito de intermediarios, I don't need a mediator porque hay uno solo, un mediador entre Dios y los hombres. because there's only one mediator between God En el and nombre men. de Jesucristo me acerco a Dios directamente. Through Jesus Christ, I can go straight to Puedo God. orar, puedo alabar, I can pray, I can worship, puedo ofrecer sacrificios espirituales. I can give spiritual sacrifices. La relación del creyente es directo con Dios. The Christian's relationship with God is direct. Eso fue lo que redescubrió el tiempo de la Reforma, That's what they discovered in the time of the Reformation. cuando se creía de que tenían que haber cierta categoría de personas especializadas para hacer las cosas espirituales. In that time, they thought there had to be different categories of different people to do the spiritual stuff. El grito de la Reforma fue: todos somos sacerdotes. But the war cry of the Reformation was that we are all priests Y podemos acercarnos a Dios directamente. and we can go to God directly. Voy a ponerlo de esta forma. I'm going to put it a different way. Un predicador o misionero A preacher or a missionary no es más sacerdote que una persona que recién se ha convertido. is not more of a priest than someone that's recently become a Christian. Lo único que diferencia es la experiencia, The only different thing is the experience, pero ambos tienen el mismo acceso a Dios. but both have the same access to God. Para terminar, To finish off, veamos algunas cosas prácticas de ser sacerdotes de Cristo. let's look at a few practical things of what it means to be a priest.
Decíamos de que somos sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales. We said that we're priests to offer spiritual sacrifices. ¿Qué puedo ofrecer yo como un sacerdote del Señor? But what can I offer to God? En primer lugar, ofrézcase a sí mismo I can offer myself como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. as a living sacrifice, holy Eso es lo and que dice acceptable. Romanos 12:1. Living sacrifice, holy and acceptable to God, like in Romans 12, 1-2. En realidad, Cristo se ofreció a sí mismo como un sacrificio por mí. Christ already offered himself as a sacrifice for me. Ahora me toca a mí ofrecer a mí mismo como un sacrificio vivo y santo delante de Dios. Now I want to do the same. I want to offer up my life as a sacrifice to the Lord. Un sacerdote hacía un trabajo de reconciliación entre Dios y los hombres. The priests also did a role. They did a role that was reconciling God and man, right? En 2 de Corintios 5, del 20 al 21, 2 Corinthians 5, 18-20 dice que tenemos un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación. says we have a ministry called the Ministry of Reconciliation Como embajadores de Cristo as ambassadors of o Christ, intermediarios sería otra palabra. or mediators, in other words. Entonces hacemos un trabajo de ayudar a las personas So it's helping others. y cada vez que predicamos el evangelio a nuestros amigos, familiares o personas en el trabajo, To know Christ. So every time we talk about Christ in our work, estamos in our haciendo families, exactamente ese trabajo. we're doing this job. Somos los sacerdotes de Cristo, We're the priests of Christ, ayudando a que las personas se reconcilien con Dios. helping others reconcile with God. Otro sacrificio que usted puede hacer es realizar un ministerio, un servicio al Señor. Other sacrifice that you could offer up would be doing some kind of ministry. En Filipenses 2:17, el apóstol Pablo afirma In Philippians 2:17, the Apostle Paul says, de que su trabajo es como una libación his work is like giving a sacrificial offering, a drink offering. y esa era una especie de sacrificio. That's a special type of sacrifice. Y él se refiere al ministerio de los filipenses And he was talking about the ministry he had with the como un Philippians sacrificio también. as a sacrifice. Entonces, tanto Pablo como los filipenses estaban ofreciendo un sacrificio So Paul and the Philippians were offering ¿De qué estaban hablando? sacrifices. But what were they talking about? de su ministerio, Their ministry, de su servicio, their service, del uso de sus dones dentro de la iglesia y dentro del servicio a Dios. their resources and their gifts within the ministry for God. Dios ha dado dones a cada uno de nosotros. God has given gifts to each and every one of us. Y cuando servimos al Señor, And when we serve the Lord, estamos haciendo un sacrificio. we are being a sacrifice. We're giving sacrifice to the Lord. Otro sacrificio que podemos ofrecer Another sacrifice we could offer es oraciones por las autoridades. is prayer for our authorities. Continuamente vemos en el Antiguo Testamento cómo los sacerdotes y las personas espirituales oraban a Dios por los reyes. All the way through the Old Testament, we saw how the priests prayed to God for the authorities. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 2, del 1 al 4, que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres y principalmente por las autoridades. In 1 Timothy 2, 1-4, we see this instruction. I urge that you give supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving for all people, for kings and all who are in high positions. Quiero terminar con dos sacrificios más. And I want to finish with two examples En of Hebreos- sacrifices. Hebreos 13:15 dice, Hebrews 13:15 says, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is, the fruit of lips that acknowledge his name. Aquí habla de sacrificio de alabanza. It's talking about the sacrifice of worship. ¿Y cuál es ese sacrificio? And what is that? Es el fruto de labios It's the fruit of our lips que confiesan el nombre de Jesús. that proclaim and confess the name of Jesus. Pero para entenderlo mejor, los hebreos a los cuales se les escribió esta carta But to understand it a bit better, the Hebrews estaban pasando por momentos difíciles. who were being written to in this letter Había burlas, were going through difficult times. They were había being presión made fun of. There was persecution on them, y había persecución. lots of persecution. Y costaba confesar yo soy un cristiano. And it was difficult to say, I'm a Christian. Era más fácil esconder la Biblia y decir soy un agente secreto. It was easier to hide it and just be a Christian in secret.
Pero el sacrificio que Dios exigía But the sacrifice that God required from them es que confesemos el nombre de Cristo, was to confess the name of Jesus aun Christ, cuando la situación sea difícil. even when the situation was difficult. Aquí nadie nos está persiguiendo, Here, no one is persecuting us, pero a veces la familia se burla. but sometimes family might make fun of us. La gente en el trabajo, en el colegio, en la universidad se burlan de nosotros. Our colleagues or our classmates, yeah, they might make fun of us. Es más fácil cerrar la boca, And of course, it's easier to just shut our mouths. pero Dios quiere sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. But God wants the sacrifice of praise that is the fruit of our lips that are acknowledging His name. Y finalmente en el siguiente versículo, y esto lo vimos en el tiempo devocional de esta semana, And finally, in this last verse, which we were studying today in our devotional, Hebreos 13:16 dice, y de hacer el bien y la ayuda mutua, no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada Dios. says Hebrews 13:16, do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. En un contexto difícil, It's a difficult context. era tan necesario It was so necessary que los cristianos se ayuden mutuamente that Christians help each other para poder salir adelante. to be able to continue living. Pero lo interesante es que eso se considera como un sacrificio agradable a Dios. But what's interesting is that God considered this as a living sacrifice from us. Para terminar, vamos a hacerlo práctico. To finish off, we're going to make this really practical. Quisiera pedir a todo el reino de sacerdotes de la comunidad Esperanza Viva que se ponga de pie. I would like to ask, please, all of A ver esos the sacerdotes de Dios. priests here in our church to stand up. Y en este momento vamos a ejercer una de nuestras atribuciones y responsabilidades sacerdotales. And in this moment, we are going to take up our responsibility as priests. Vamos a orar We're going to pray por la gente en las lomitas. for the people in the Las Lomitas neighborhood. Hoy en la tarde la iglesia va a estar en las lomitas This afternoon, we're going to be there in the Las Lomitas neighborhood, y vamos a hablar a la gente de Jesús. and we're going to talk to people about Jesus. Y ese es nuestro trabajo sacerdotal. And that is our work as a priesthood. Pero en este momento vamos a hablarle a Dios acerca de la gente. But right now, we're going to talk to God about the people, Y también es nuestra responsabilidad sacerdotal. which is also our responsibility as priests. Oramos. Let's pray. Amado Padre Celestial, Dear Heavenly Father, gracias por su palabra que libera, thank you for your word which sets us free. fortalece It strengthens us y nos anima. and it encourages us. Como su pueblo en esta mañana, As your people in this morning, queremos rogarle que usted bendiga we want to pray, Lord, that you would bless el tiempo que vamos a pasar en la tarde en las lomitas. the time that we're going to spend today, this afternoon, in Las Lomitas neighborhood. Bendiga a los hermanos que van a dar el taller a las madres, Bless the brothers and sisters that are going to give the workshop to the women, los que van a compartir el evangelio a los niños, the people that are going to share the gospel with the children, los que van a ir casa por casa hablando de Jesús a la gente. to those that are going to go house by house talking to people about Jesus. Prepare los corazones Prepare the hearts, Lord, para que reciban el mensaje de Jesús. so that they might receive the message of Jesus. Gracias por la oportunidad que usted nos da. Thank you for the opportunity that you give us. Llénenos de su Espíritu Santo Fill us with your Holy Spirit para hablar su palabra con amor y con poder. to take your word with love and with power. Gracias por hacernos reyes y sacerdotes. Thank you for making us kings and priests. Bendiga a su pueblo. Bless your people, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.